السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم Fait Maison. Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre chaîne Fait Maison. J'espère que vous allez bien. C'est le premier jour de Ramadan. Je vous souhaite tous un par un très bon Ramadan. Qu'Allah accepte notre jeûne et nos prières. Je suis ravie de vous partager la recette de tiramisu aux fraises. Vous allez voir, c'est une recette très facile à faire et très gourmande. اليوم هو أول يوم من شهر رمضان الكريم. نتمنى لكم رمضان مبارك، تجوزوه بالصحة والهنا إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. بهذه المناسبة السعيدة جبت لكم وصفة التيراميسو بالفريزة، وصفة سهلة ما تاخدش كامل وقت وبزاف بنينة. On y va découvrir les ingrédients. يلا نروحو نشوفو المقادير. Le sirop de fraise mélangé avec de l'eau, sirop تاع الفراise خلطته بالماء. Des fraises, ici j'ai la gariguette. الفريزة هنا عندي النوعية تاع لا gariguette. 3 œufs 3 حبات بيض. Des boudoirs, 250 g de mascarpone, 250 g تاع mascarpone. 2 cuillères à soupe et demie de sucre, زوج مغارف كبار ونص تاع سكر. Une pincée de sel, قرصة ملح. Allez, c'est parti, passons tout de suite aux étapes de la recette. يلا نشوفوا مراحل الوصفة. Tout d'abord, on commence par séparer nos œufs. On met les jaunes d'œufs dans un saladier et les blancs d'œufs dans un autre saladier. أول حاجة نبداوها هي نحطو صفار البيض وحده في إناء وبياض البيض وحده في إناء. J'ajoute le sel au blanc d'œuf. Ensuite, je viens les monter en blanc en neige. Avec un batteur électrique. ندير الملح البياض البيض ونطلعهم بالباتور. Les blancs en neige sont bien fermes, on les réserve de côté. بياض البيض راه واجد نحطو بجهة. Ensuite, j'ajoute le sucre au jaune d'œuf. من بعد نزيد السكر لصفار البيض. Ensuite, je fouette bien jusqu'à ce que le mélange blanchisse. من بعد نخلط مليح حتى الخليط تاعنا يبيض. J'ajoute le mascarpone et je fouette de nouveau. نزيد الماسكاربون ونخلط من جديد. Il faut pas trop fouetter non plus, sinon vous allez faire sortir le beurre du mascarpone. ما يليقش تخلطوا بزاف sinon تخرجوا الزبدة من الماسكاربون. Et là, je viens récupérer les blancs en neige que j'ai fait monter avec la pincée de sel. Et je les incorpore délicatement à la dulmarise. ودوكا نجيب شوية من البياض البيض اللي طلعته مع قرصة الملح ونخلطه غير بالعقل بالماغيز. Après avoir lavé et équeuté les fraises, بعد ما غسلت ونقيت la fraise تاعنا. D'un côté, je coupe les fraises en petits dés qu'on va les mettre à l'intérieur du tiramisu et de l'autre côté, on va couper des fraises en lamelles qui vont servir eux par contre à la déco finale. ودوكا راح نقطع الفخاز تاعنا. من جهة راح نقطعهم من مكعبات صغار كيما راكم تشوفوا معايا. هادو ما نديرهم لداخل الماسكاربون، ومن الجهة الأخرى راح نقطعهم لشرائح طوال اللي راح نستعملهم للتزيين. Et maintenant, on va pouvoir passer au montage de nos verrines. ودوكا راح ننجزو بمرحلة تزيين الكؤوس تاعنا. Je commence d'abord par mettre les fraises en premier. J'essaie de les mettre sur les côtés. نبدأ نحط أول حاجة الفريزة، نسيي نحطها في الجوانب كيما راكم تشوفوا. Ensuite, j'ajoute la préparation. بعد نزيد الخليط تاعنا. Il faut pas que le mélange soit liquide, il faut qu'il soit toujours ferme. ما يليقش الخليط يكون جاري، لازم دايما يكون شد روحو مليح. Ensuite, je prends un boudoir, je le trempe dans le sirop, je le casse et je le dispose dans la verrine. من بعد نجيب بودوار نشمخو في السيرو، نقسمو ونحطو لداخل الكاس. Je refais la même chose avec les autres verrines. ندير نفس الشي مع الكؤوس الأخرى. Ensuite, je recouvre avec une nouvelle couche de crème. من بعد نغطي بطبقة واحدة أخرى تاع الكريمة.
Je redépose les fraises coupées en petits dés. نعاود نحط الفريزة المقطعة المكعبات صغار. Je recouvre encore une fois avec la crème. نعاود نغطي كلش بالكريمة. Ensuite, je viens récupérer les fraises coupées en lamelles et je les positionne comme ça. Comme vous pouvez le voir, je préfère mettre en avant la partie coupée. من بعد نجيب لا فراس تاعنا اللي قطعتها بالطول ونحطها هكذايا. انايا جو بريفير نحط الكوتي وين مقطع هو اللي نبينو. Sinon, vous pouvez les décorer à votre façon, bien sûr. ولا تقدروا تزينوهم كيما تحبوا. Donc voilà, nos verrines de tiramisu aux fraises sont terminées. Vous les mettez au réfrigérateur minimum 4 heures et vous obtenez un dessert frais et de saison. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner à votre chaîne Fait Maison et d'activer la petite cloche. Likez la vidéo, la partagez. Je vous remercie infiniment. Je vous donne un rendez-vous dans une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt. صحفتركم. التحلية تاع نهار اليوم راهي واجدة معانا كيما راكم تشوفوا. لازم تحطوها في الفريغو لمدة 4 سوايع على الأقل، من بعد تستهلكوها بصحتكم. جات بزاف منعشة وتاني تاع الموسم. إلا عجبتكم الوصفة تاع اليوم ما تستاوش تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس، تبارطاجيو لا فيديو وتلايكيوها إلا حبيتوا. نعطيكم موعد إن شاء الله في فيديو آخر، وما عليا غير نقولكم سلام. صحة فطوركم.